Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques questions et exercices corrigés. Quelle est la relation entre la vitesse de la lumière c et l'année-lumière؟ شنو العلاقة ما بين السرعة واللاني-lumière اللي هي عبارة عن مسافة؟ كنعرفوا أن تعبير السرعة هو مسافة على مدة زمنية. بما أن l'année-lumière est une distance غنعوضو بها d. غتولي عندنا C égale LA sur delta T. Et donc LA égale C fois delta T. Application numérique très simple. C égale 3 fois 10 à la puissance 8. Et delta T, c'est une année. Mais on ne peut pas travailler avec une année. Ici, on a mètres par seconde. Donc, le temps doit être en secondes. On sait qu'une année contient 365 jours. Chaque jour fait 24 ساعة. وكل ساعة فيها 3600 secondes. كنديرو تطبيق عددي بسيط كنحسبو وكنلقاو لان lumière égale presque 9,5 fois 10 à la puissance 15 mètres وهي la valeur اللي لقينا قبل. Ici un autre exemple ou un autre exercice concernant la première partie de la gravitation universelle. On vous dit que la valeur de l'intensité du champ gravitationnel ou du champ pesanteur H varie selon la hauteur. Donc باش متغيرات هاد la hauteur H كتغير القيمة ديال G. On vous demande de trouver l'expression de GH, l'intensité de pesanteur à l'altitude H. Les questions seront au fur et à mesure qu'on répond aux questions. Donc, أحسن حاجة تقدروا ديروا في هذا الوقت هو أنكم تحبسوا لا فيديو، تاخذوا ورقة وستيلو، تحاولوا تجاوبوا على جميع الأسئلة، ومن بعد كملوا باش تشوفوا أو تقارنوا التصحيح اللي درت مع الأجوبة اللي لقيتو. هذه أحسن طريقة. دونك جاوبوا على التمرين بلا ما تشوفوا التصحيح، ولا اللي كمل الأجوبة يكمل معايا أنا دابا التصحيح. Donc on sait que le poids égale à la force de gravitation universelle. On remplace chaque force par sa valeur. Le poids هو M fois GH, ou la force F هي G, la vitesse G, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps, sur RT plus H, le tout au carré. حيت هنا ما كاينش سطح الارض ولكن بعد على سطح الارض بواحد المسافه h. Du coup il faut bien ajouter h. كنختزلوا m مع m. شنو كتبقى لينا؟ gh égale grand G fois mt sur rt plus h, le tout au carré. G و mt و rt كلهم ثوابت ما كيتغيروش. شنو كيتغير هنا؟ كيتغير h. دونك باش ما تغير h كتغير gh. وإلا جبنا سطح الارض راه هذيك اش كنعطيوها القيمه صفر لان ما بقيناش مرتفعين على سطح الارض ولكن حنا في سطح الارض تماما. Donc on vous demande de trouver G0 quand h égale à 0 et calculer sa valeur. اش غنديرو؟ غنمشيو لهاد الاش غنعوضوها بصفر، غتولي عندنا G0 égale GMT sur RT carré. وهنا كلشي عندنا ثابت حتى حاجه ما كتغير. نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها ونردو البال لوحدات. RT ضروري أنها تكون بالمتر. عادة كيعطيوكم RT égale à 6,37 fois 10 à la puissance 3 km. Donc حنا كنحولو المتر. Et on trouve 9,81 newtons par kilogramme. Troisième question. Trouver ou démontrer la relation entre G0 et GH. On a plusieurs méthodes pour démontrer la relation entre ces deux termes. أنا اختاريت واحدة منهم هي أني ناخذ هذاك لو terme G. Alors je vous montre. اختاريت هذا G fois MT. إلا خديت هنا G fois MT راه كتساوي لي GH fois RT plus H le tout au carré. وإلا خديت هنا G fois MT راه كتساوي G0 fois RT au carré. ومن بعد غادي نختزل هاد جي ام تي وغنشوف العلاقه بين جي 0 و جي اش. اولا تقدروا تقسموا مثلا هاد الشيء كامل اللي هنا على هاد الشيء اللي هنايا، نختزلوا عاوتاني جي فوا ام تي وغتلقاو العلاقه. دونك جي فوا ام تي هي جي اش فوا هاد ليكسبرسيون او كاري ايغال جي 0 فوا ار تي او كاري. دونك انا بغيت جي اش غنحول هاد لو تيرم لهنا غتولي عندي جي 0 فوا ار تي au carré على RT plus H au carré. نقدر ندير كلشي واستثناء. Calculer GH à une hauteur H égale 10 à la puissance 3 km. هنا عطاونا القيمة ديال H وبقاونا نحسبو. Bien sûr, il faut convertir
du kilomètre au mètre en multipliant par 10 à la puissance 3. كنعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها وكنلقاو جي اش ايغال 7.32 نيوتن بار كيلوغرام. tout à l'heure شحال لقينا في جي 0 9.81 نيوتن بار كيلوغرام. دونك شنو كل ما بعدنا على سطح الارض كل ما كتقل القيمه ديال لو بوتي جي. Cinquième question. Le poids d'un solide à la surface de la Terre est P0 égale 5 fois 10 à la puissance 2 newton. Démontrez que pH égale P0 sur 9 si H égale 2 RT. غنمشيو ببساطة لهاد H égale 2 fois RT غنعوضو بها هنايا. Donc l'expression ديال P égale à F égale l'expression اللي شفنا في الدرس الأول أو في الفقرة الأولى من الدرس. دونك نعوضو هنايا H par 2 fois RT غتولي عندنا هنايا RT plus 2 RT ça fait 3 RT. Donc 3 au carré هي 9 كنخرجوها غتولي عندنا MT fois M sur 9 fois RT au carré. Donc pH égale effectivement P0 sur 9. هادشي كنطلب منا نبينو. Question petit b. Calculer la masse de ce solide. حنا هاد solide ما عرفناش الكتلة M ديالو. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on connaît P0, on va faire que P0 égale à M fois G0. G0 كنعرفوها P كنعرفوها donc M égale P0 sur G0 كنعوضو كنلقاو 51 kg. C. Déterminer son poids à une hauteur H. واحد المعلومة بعدا الكتلة M لا تتغير في سطح الأرض في سطح القمر بعدنا على الأرض. Peu importe où on est, la masse ne change pas. Par contre, le poids, c'est une force. Le poids qui يتغير على حسب موضع الجسم. Alors on trouve que pH égale la masse, qui est 51, fois GH 7,32. Donc pH égale 3,37 fois 10 à la puissance 2 newton. شنو كنستنتجو من هادشي؟ استنتاج ديجا درناه في la partie 1 mais je le refais quand même. Donc d'après l'expression de GH, elle varie selon la hauteur, يعني GH كتعلق la hauteur يعني البعد أو الارتفاع على سطح الأرض. والمعامل الثاني هو خط العرض la latitude. Donc plus la latitude change, la valeur de G0 change. Des valeurs de la latitude 0 degré, 37, plus ou moins 90, 48 et des valeurs de G0 qui varient selon la variation de la latitude. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.